Now we will see Isaiah's life camp. Sekarang kita akan melihat camp kehidupan Yesaya. 올해 다락방에서 유광수 목사님께서 제일 인용 많이 하는 그 성경 구절이 예사야입니다. Okay. Especially Pastor Yu bring the Bible verses so much. That is Isaiah. Dan dari Pastor Yu sendiri, beliau mengungkap banyak membahas tentang kitab Yesaya. 예사야서는 선자로서 그 말 그대로 삶을 통해서 캠프를 했던 사람이 바로 이사야입니다. Isaiah, he is the prophet. Through his life, he did the camp. Yesaya melalui jabatannya sebagai nabi, ia melakukan camp kehidupannya. 현장에 있다 보니까 우리가 정말로 필요한 그런 단어들을 제일 많이 기록한 선지자가 이사야 선지자입니다. Isaiah was the prophet who is in the field. Because of this, he wrote very important words in the Bible. Yesaya adalah nabi yang mempunyai hati untuk ladangnya. Karena itu dia banyak menuliskan kata-kata yang penting dalam kitab yang ditulisnya. 우리의 정체성이라는 렘넌트 사상이 바로 이사야에서 나왔습니다. Okay. Our identity, that is remnant, that word comes from Isaiah. Dan identitas kita sebagai remnant pun itu muncul dari kitab Yesaya. 예사야 6장 13절 남은 자 사상입니다. Isaiah 6:13. It is the ideology of the remnant. Yesaya pasal 6 ayat ke-13 itulah dasar ideologi dari remnant. 남은 자 사상은 흩어진 자, 순례자, 정복자로 표현됩니다. Okay. This remnant ideology is expressed as the scattered ones and the pilgrims and the conquerors. Ideologi remnant ini melambangkan orang yang tersebar, yang mengalami kesusahan, dan orang yang menjadi tunggul atau tunas. 이스라엘은 7번의 전쟁을 통해서 큰 위기를 통해서 이스라엘 모든 노예로 포로로 속국으로 전 세계로 흩어졌습니다. Israelites had 7 disasters. Through this, they were scattered as a slave colony or captive. They are scattered all over the world. Karena bangsa Israel, mereka mengalami 7 kali penjajahan dan mereka akan menjadi tersebar. Mereka menjadi budak, tawahan, dan jajahan. 순례자는 유영수 목사님의 말씀 표현하면 기도로 표현하고 있습니다. The pilgrims expressed as a prayer by Pastor Yu. Okay, the word pilgrims, we can express this with the word prayer. Pastor Yu even said like that. Jadi pendeta Ryu membagikan firman-Nya. Tadi tunggul ini menggambarkan kita sebagai doa. 중세 시대의 그 수도원 사상이죠. 그 순례자들을 전 세계에 돌면서 기도하면서 정보하는 그런 부분들을 이야기해 주고 있습니다. Okay. In the medieval age, in the monastery, the believers they do the way of pilgrims. They went the way of pilgrims with prayer. Jadi bangsa Israel melakukan pilgrims melakukan
melakukan ziarah-ziarah ke tempat-tempat lain, itulah yang menjadikan mereka untuk yang bisa bertahan. 그리고 남은 자의 사상은 정복자라는 의미도 있습니다. And also the remnant has the meaning conqueror. Dan remnant di sini artinya memiliki arti yaitu menaklukkan. 요셉이나 다윗이나 다니엘이나 그 당시에 포로로 속고로 갔지만 그 나라를 완전히 정복한 그런 대표적인 인물들입니다. Okay. Daniel and other some remnants, they became captive, but they themselves conquered that nation at the time. Daniel dan teman-temannya waktu itu dia menjadi tahanan, tetapi melalui tahanan itu ia menaklukkan wilayahnya atau wilayahnya. 그리고 렘넌트 사상은 남은 자, 남는 자, 남을 자, 남길 자. And also, we can express the remnant ideology as the word, those who are remained, those who remain, those who will remain, and those who will leave behind. Dan makna dari remnant juga, maknanya yaitu ia yang tersisa, yang akan tersisa, yang akan menyisakan, dan yang akan menjadi sisa. 이사야 7장 14절 말씀 보면 이마누엘 사상이 나옵니다. Okay. When you see Isaiah 7:14, the Emmanuel ideology came out. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14, itu di situ muncullah ideologi Immanuel. 마태복음 1장 21절에서 23절 말씀 통해서 그 임마누엘이 예수님으로 표현하고 있습니다. Okay, through Matthew 16:16, okay, that Emmanuel is expressed as what? The Jesus. Matthew 1:23. Okay, through the Matthew 1:23, this Emmanuel was expressed as Jesus. Jadi kalau kita lihat di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23, ayat tersebut mengekspresikan Immanuel yaitu Yesus. 자, 이사야 40장 31절 말씀 보면 오직 여호와를 앙마하는 자는 새 힘을 얻으리니 더욱 소리가 날개 치며 올라갈 것이요 다름하기라 해도 곤비지 아니하겠고 걸어가도 피곤치 아니하리로다. In Isaiah 40:31, it says, "But those who wait for the Lord will find new strength, and they will soar up like eagles with wings. They will run and not get weary. They will walk and not get weary." Kalau kita lihat di Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. 자, 우리가 캠프를 하다 보면 많이 힘들고 피곤하고 곤비할 수 있습니다. 그러나 우리는 여호와를 앙마하는 그 자세로 새 힘을 얻으면서 이 캠프가 진행됐으면 좋겠습니다. While you are doing the camp, maybe you will get weary and sometimes tired. But okay, waiting for the Lord, please find new strength. Mungkin saat kita melakukan camp, mungkin kita akan merasa lelah, kesusahan, berbeban berat. Tetapi kita harus menantikan Tuhan supaya kita mendapat kekuatan yang baru. 왜 그렇게 해야 되냐면 이사야 43장 1절 말씀 보니까 하나님이 우리를 택하셨다고 이야기했습니다. Okay, why the reason we should do that? Because Isaiah 43:1 says God chose us. Kenapa kita melakukan itu? Karena alasannya di Yesaya pasal 43 ayat 1, karena Allah telah memilih kita. 예레미야 1장 5절 말씀 보면 내가 모태에 짓기 전에 너를 알았다고 말씀해 주고 있습니다. When you see Isaiah 1:5, even
before we were made in the womb of mom, already God made us. Kalau kita lihat Yesaya pasal 1 ayat 5. eh, 5. Yesaya 1장 5절. 예레미야 Sorry, Oh, yeah. Jeremiah. Sorry. Kalau kita lihat di kitab Yeremia pasal 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membantu engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. 내가 배에서 나기도 전에 너를 성별 거룩하게 만들었다는 겁니다. And then it said, before you were born, I set you apart. Dikatakan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. 너를 여러 나라 선자로 하나님께서 세우셨다 했습니다. God said, I appointed you as a prophet to the nations. Dikatakan, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. 이번에 우리 캠프를 나가실 때 우리의 정체성이 하나님께서 부름받은 영적 선지자로서 자리를 감당하시길 바랍니다. So when you go to the field, okay, please have your identity. You are called as a spiritual prophet in that field. Jadi sebelum kita pergi ke ladang untuk melakukan camp, kita harus menemukan identitas rohani kita, identitas kita yaitu sebagai nabi-nabi rohani. 에베소 1장 3절 말씀 보니까 그리스도 안에서 하늘에 속한 신령 복으로 우리에게 먼저 주시고 And when we see Ephesians 1:3, already God has blessed us in the heavenly realm with every spiritual blessings in Christ. Ephesians 1:3. Kalau kita lihat di Efesus pasal 1 ayat ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. 에베소서 1장 4절 말씀 보니까 그 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 그 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고. And verse 4 it said, for he had chosen us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight in love. Dan di ayat yang keempat dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. 우리가 캠프 나갈 때 어떤 정체성을 가지고 나가야 되겠습니까? When you go to the camp, with what kind of identity we should go out? Sebelum kita pergi melakukan camp, kita harus mengecek kembali identitas seperti apakah yang harus saya bawa sebelum saya pergi. 하나님께서 나를 택하셨다. God chose me. Allah telah memilih kita. 나의 모태에서 짓기 전에 하나님 나를 알았다. Okay, before I knew it. Before I knew it, already God formed me in the womb of my mom. Sebelum aku mengetahuinya, Allah telah memanggil aku sejak dalam kandungan ibuku. 그리고 하나님이 나를 선지자로 세우셨다. And God established me as a prophet. Dan Allah telah menjadikan saya sebagai nabi. 그리고 창세전에 그리스도 안에서 우리를 하나님께서 택하셨다. 그런 존재가 바로 나다. And before creation, God already chose me. And that being is me. Dan sebelum dunia dibentuk, Allah telah memilih kita. 이사야 60장 1절 말씀 보면 일어나 빛을
발하라 내 빛이 이르렀고. Isaiah 61, it says, Arise, shine, for your light has come and yeah. Kalau kita lihat di Yesaya pasal 60 ayat 1 dikatakan, bangkit, bangkit dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. 캠프는 우리가 일어나서 빛을 발하는 겁니다. Camp is for us to arise and shine the light. Camp yaitu untuk kita bangkit dan menjadi terang. 왜냐하면 흑암이 무너져야 되기 때문에 그 결과는 우리의 손에 있는 것이 아니고 하나님의 것입니다. Why? The power of darkness should be broken down. So the power of darkness should be broken down, and the result is not in our hands but in God's hands. Karena apa? Karena kuasa kegelapan harus dihancurkan, tetapi itu bukan usaha kita melainkan usaha dari Allah. 그리고 이사야 62장 10절 말씀 보니까 일어나라 나아가라 성문으로 길을 닦으라 큰 길을 수축하라 그리고 돌을 제하라 만민을 위해 기치를 들라 했습니다. And also when we see Isaiah 62:10, it says, Go to the city gate and go ahead, prepare the way for the people to come. Kalau kita lihat di Yesaya pasal 62 ayat hingga 10 dikatakan, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya. 성문으로 나가서 백성들의 올 길을 만드는 것이 닦는 것이 캠프입니다. So, making building the highway so that the people come to us. That is what the camp. Jadi kita membuat jalan, jadi orang-orang itu bisa datang kepada kita, itulah camp. 그리고 큰 길을 수축해서 돌을 제해서 만민이 올 수 있도록 만드는 것이 캠프입니다. So we should remove out the stones. Through this, we should make people come to the Lord. That is camp. Jadi kita harus membuat cara seperti ini supaya orang-orang bisa datang kepada Allah. Itulah yang kita sebut sebagai camp. 우리가 이사야 캠프를 통해서 우리가 오늘 말씀을 봤습니다. Okay, through the Isaiah's life camp, we checked what is camp. Jadi melalui camp kehidupannya Yesaya, kita harus mengecek kembali apa itu camp. 이사야 캠프를 통해서 우리가 만민을 위해서 길을 들고 빛을 발하고 대로를 수축해서 누구든지 우리가 올 수 있도록 길을 만드는 것이 우리가 할 역할입니다. So, like the Isaiah, we should go to the city gate and prepare the way for the people to come and build up the highway and lifting up the banner for the people. That is camp. Jadi seperti Nabi Yesaya, kita harus berjalan melalui pintu-pintu gerbang dan mempersiapkan jalan bagi umat dan bukalah jalan raya dan singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa sehingga orang bisa datang. Itulah yang kita sebut sebagai camp. 자, 다니엘과 세 친구의 삶의 캠프를 보겠습니다. Okay, now let's see the Daniel and his three friends life camp. Selanjutnya kita akan melihat Daniel dan ketiga temannya kehidupan campnya. 다니엘을 통해서 우리가 어떤 캠프를 우리가 맛볼 수 있겠습니까? Okay, through Daniel, how we can understand the camp? Melalui Daniel kita bisa melihat bagaimana pengertian akan camp. 다음에 PPT 주세요. 다니엘 1장 8절 말씀 보니까 다니엘이 뜻을 정하여 Okay, when we see Daniel 1:8, Daniel made a decision.
그게 혹시 내가 영어 아마 요거 꽤 빼먹은 것 같아요. 한글로 그냥 띄워주세요. 왜요? 하도 Jadi 많으니까. kalau kita lihat dan Daniel dan temannya, kita lihat di Daniel pasal 1 ayat ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. 우리가 이번에 캠프하는데 한 뜻을 정해져 보기를 바랍니다. Okay, now we will do the camp. So please make a decision. Have a resolution. Jadi sebelum kita melakukan camp, kita harus membuat resolusi. 다니엘 세 친구는 뜻을 정했음에도 불구하고 더 어려운 일이 벌어졌습니다. Even though Daniel and three friends, they resolved their hearts, but even the more difficult situation is waiting for them. Daniel dan ketiga temannya, walaupun mereka dalam keadaan yang sulit sekalipun, tapi hatinya Daniel tetap bersukacita. 우리가 캠프를 하다 보면 사건들이 일어날 수 있습니다. While we are doing the camp, in some cases the instant or if instant can arise. Ketika kita akan melakukan camp, di sana akan muncul berbagai peristiwa atau kejadian. 그런데 다니엘 세 친구는 사건 속에 들어가 버린 겁니다. But Daniel and three friends, even they didn't avoid that instant, but they entered into the instant itself. Tetapi Daniel dan ketiga temannya, dia tidak menghindari peristiwa-peristiwa yang atau kejadian-kejadian sulit itu, tetapi dia masuk ke dalam peristiwa atau kejadian tersebut. 다니엘 3장 18절에서 보면 그리 아니하실지라도 When you see Daniel 3:18, it says, even though he did not do it, but even if he does not, they said. Katakan tetap di dalam Daniel pasal 3 ayat ke-18 dikatakan, tetapi seandainya tidak, 우리가 사건이 터졌을 때에 우리는 철저하게 하나님의 인도받는 것이 필요합니다. When instant arise, we need to receive the guidance of God thoroughly. It is needed. Jadi ketika peristiwa atau kejadian yang sukar yang dialami itu muncul, kita secara total atau secara penuh harus bergantung kepada bimbingan dari Allah. 다니엘 6장 1절에서 28절 말씀 보면 다니엘이 사자굴에 들어갈 준비를 합니다. When you see Daniel 6:1 through 28, Daniel entered into the lion's den. Kalau kita lihat di Daniel pasal 6 ayat yang ke-20 ayat yang ke-1 sampai ke-28, di situ Daniel masuk ke dalam goa singa. 법령으로 다른 신에게 절하면 죽이는 그런 법을 만들었습니다. Okay, already the law was made. If they do not bow down in front of other gods, then they will be imprisoned. Kalau saat itu Daniel jatuh ke dalam allah-allah yang lain atau allah-allah asing, dia akan jatuh ke dalam gua singa. Maksudnya dia ke gua singa tapi tidak berpegang kepada Allah begitu. 그러나 우리 다니엘은 하루에 3번씩 무릎 꿇고 감사하며 하나님께 감사했다라고 했습니다. Even though Daniel knew that law, but with thanksgiving, he bowed down to the God 3 times a day and give thanks to God. Tetapi karena Daniel kan tidak menyembah Allah lain, karena itu dia
dijatuhi hukuman kan, dan dijatuhi hukuman masuk ke goa singa. Jadi selama 3 hari di dalam goa singa itu dia hanya mengucap syukur kepada Tuhan. 이를 통해서 고소를 받아서 다니엘이 사자굴에 들어갑니다. Because of this, he was assured, so he entered into the lion's den. Melalui peristiwa inilah Daniel harus masuk ke dalam goa singa. 그 들어가는 걸 보고 다음 날 아침에 다리 왕이 한 말입니다. 항상 승리하는 너희 하나님 여호와가 너를 구원하시느냐 하니라. So the next day, King Darius comes to the lion's den and asked, the God whom you serve, did he save you? Dan besoknya raja tersebut melihat Daniel di dalam goa singa. Dia bertanya, apakah Allah yang kamu sembah itu menyelamatkanmu? 이 다니엘을 통해서 우리가 캠프에 대해서 볼 게 많습니다. There are many things that we should see through the Daniel's life camp. Ada banyak hal yang harus kita lihat di dalam camp kehidupannya Daniel. 뜻을 정하는 캠프가 필요합니다. We need the camp making a resolution. Jadi melalui camp kehidupannya Daniel kita harus membuat resolusi. 이번에 우리 아랄신학교가 캠프를 하는데 그냥 하나님 따라갈 거야. 그게 아니고 하나님께서 나에게 뭘 원하는지 또 하나님 교회에 무엇인지 뜻을 정해서 이번에 캠프를 참여했으면 좋겠습니다. Do not follow just the camp. Instead of that, through this camp, what does God want, and then what is God's plan? Through asking this, please make a resolution and go to the camp. Jadi kita tidak hanya melakukan camp begitu saja, tetapi melalui camp ini kita harus membuat resolusi apa menjadi misi kita di dalam camp tersebut dan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang Allah ingin lakukan di dalam camp tersebut. Kita harus membuat resolusi seperti itu. 캠프를 하려니까 사건이 터질 수도 있습니다. When you try to do camp, maybe the incident can arise. Kalau kita melakukan camp, mungkin ada peristiwa atau kejadian yang sukar yang muncul. 풀물불에 들어가는 그런 사건도 일어날 수 있고요. 사자굴에 들어가는 그런 사건도 일어날 수 있습니다. Some cases, the incident, throwing into the lion's den or entering into the fire, that kind of an incident can arise to you. Jadi mungkin seperti Daniel yang harus masuk ke goa singa atau masuk ke dalam dapur perapian, kejadian atau peristiwa seperti itulah yang mungkin saja kita bisa jumpai. 개인적으로 큰 일들이 일어날 수 있고요. 가정적으로 일어날 수 있고요. 또 가문적으로 일어날 수 있습니다. Those kind of incident can individually or in your family or in the reason, those kind of incidents can arise. Jadi kejadian atau peristiwa ini bisa terjadi kepada kita secara pribadi atau di keluarga kita atau yang lainnya, banyak alasan yang lain. 그때 다니엘 했던 그 기도 캠프를 했으면 좋겠습니다. At the time, please do the prayer camp which Daniel did. Pada saat itu, marilah kita melakukan bait doa yang seperti Daniel lakukan. 그때 다리 왕이 인정한 것처럼 주위에 있는 촌장이나 우리 선배나 다른 아버지, 엄마가 인정할 정도로 하나님께서 역사하실 겁니다. At that time, like King Darius acknowledged God and Daniel, like that way, even your parents or the people around you will acknowledge you and God, the living God. Sama seperti Daniel, Raja Darius bisa melihat
kuasa Allah melalui Daniel, sama seperti itu juga ketika kita melakukan camp, orang-orang di sekitar kita, mungkin keluarga kita atau orang di sekeliling kita bisa melihat sama seperti itu. 삶의 캠프를 통해서 하나님께 영광 돌리는 다니엘과 세 친구를 우리는 봅니다. 이것이 전도입니다. Through their life camp, they give glory to God. That is what the Daniel and three friends life camp. Jadi melalui camp yang mereka lakukan, mereka bisa memberikan pujian atau memberikan kemuliaan kepada Allah. Camp seperti itulah yang Daniel dan ketiga temannya lakukan. 자, 우리 오늘 렘 7명의 마지막 캠프인 바울의 삶의 캠프 보겠습니다. Okay, now let's see the last remnants. Okay, last one among 7 remnants. We will see Paul's life camp. Kemudian selanjutnya kita akan melihat salah satu remnant yang terakhir, yaitu tentang camp kehidupan Paulus. 바울은 사도행 7장 1절에 60절에서 스데반의 순교 현장에서 정인으로서 이름이 나타나기 시작합니다. Okay, Paul, okay, his name was appeared in Acts 7, 1 through 60. Okay, when Stephen died, his name came out as a witness of Stephen's martyrdom. Jadi kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai ke 60, setelah kejadian Stefanus, nama Paulus pun itu muncul. 이 말은 스데반이 죽는 거, 돌로 맞아 죽는 거 나는 당연한 거야. 내가 그 정인이야 했던 그 청년이 바로 사울이라고 하는 바울입니다. It means that Paul thought it is rightful that Stephen died. So he stand as a witness about Stephen's death. That person is Paul, who is Saul. Jadi salah satu murid yaitu Stefanus meninggal itu karena Paulus, kan waktu itu Paulus masih menjadi Saulus. 사도행전 9장 1절 15절 말씀에서는 부활하신 예수님의 비상 캠프가 지금 일어나고 있습니다. And when we see Acts 9, 1 through 15, there was a God's special camp happened. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 15 tentang camp spesialisasinya Paulus muncul. 부활하신 예수님께 직접 나타나시고 바울을 꺾어서 예수 그리스도를 믿게끔 했습니다. Okay, God did the emergence camp, so even the resurrected Lord Himself appeared to Paul and did the camp. Jadi secara khusus atau secara spesial Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus dan melakukan camp. 우리 사도행전 11장 31절 말씀이 중요한 게 스데반의 환란에 인해서 모인 그 안디옥 교회가 헬라인에게도 복음 전하는 그 장면이 나옵니다. Okay, Acts 11:31 is important. Okay, the Antioch church, because of Stephen's tribulation, okay, they delivered the gospel message to the Greeks also. Dan kandasanin. The Antioch church, the Antioch church, because of the Stephen's tribulation, Antioch church was established. So through this church, the gospel was delivered to Greek also. But Acts 11:31. The first until 30. 30. Okay. Good. 31절이라고 얘기했어요. 그래? Okay. Jadi setelah Stefanus mengalami penganiayaan, maka gereja Antioquia itu muncul. 19절부터 31절 말씀까지인데. 안디옥 교회.
11장 19절에서 31절은 31절 말입니다. Okay, the Acts 11, 19 through 30. The Bible verse is Kita ayat Alkitabnya Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30. 그래서 그렇구나. 자, 바울이 본격적으로 캠프 팀 사역이 시작됩니다. okay. Paul's camp was happened in full scale. From Acts 13, Paul's camp happened in full scale. Ya, jadi camp yang dilakukan Paulus yaitu dia membuat pengaruh kepada di sekitarnya. 우리 예수님께서는 2일째로 캠프를 진행시켰습니다. Okay, our Lord Jesus did the camp. Okay, how can I say? Make a two-person a pair and then make them to the camp. Jadi camp yang dilakukan Allah yaitu memunculkan dua orang yang kemudian ditambahkan kepada Paulus, kemudian mereka bersama-sama melakukan camp. 사도행전 13장에서는 캠프를 진행하는데 5인 1조 캠프 팀을 만들어서 그 지역으로 파송하는 것을 봅니다. But when we see Acts 13, okay, this camp happened. Okay, 5 persons become one team and then they did the camp. Jadi kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 13, yaitu ada 5 orang, mereka berkumpul jadi satu tim, kemudian mereka melakukan camp. 사도행전 15장 38절에서 말씀 보면 이 바울과 바나바 팀이 이렇게 크게 다투어서 갈라집니다. When we see Acts 15, 38 through 40, Paul and Barnabas' team had a great fight, so split up. Jadi kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 38 sampai 40, Paulus dan Barnabas dia menjadi tim dan mereka mempunyai pertarungan yang sangat luar biasa. Dan terjadi perselisihan. 갈라져서 바나바는 마가를 데리고 바울은 슐라를 데리고 팀으로 움직입니다. Okay. Barnabas carried Mark and Paul carried Silas and they moved. Akhirnya Barnabas memilih Markus dan Paulus memilih Silas untuk menjadi tim mereka. 이번에 우리 그 캠프할 때 팀으로 나눠서 그 지역으로 정해진 지역을 가겠죠. Okay, in this time you make a team and will go to the region you divide. The fixed region you will go to the region, fixed region. Jadi kita sebelum kita pergi ke ladang kita membentuk tim dan pergi masing-masing ke wilayah masing-masing. 저 사람은 나이고 잘 친하고 맞으니까 나하고 팀할 거야. 그런 생각도 하실 수 있습니다. Maybe you can think, okay, that person is matched with me very well, so I want to become a team with that person. Mungkin kita berpikir memilih tim, aku memilih dengan si ini karena mungkin cocok dengan saya. 저 친구는 나의 우리 친척이니까 잘 맞을 거야. 그렇게 또 같이 팀으로 구성할 수도 있습니다. Because he is one of my relatives, so okay, we will go well. So you want to become a team with that person. Bisa saja, ini ada orang yang terdekat dengan saya atau mungkin teman saya. Aku pergi dengan orang seperti ini dan menjadi tim. 마가는 그 바나바의 진료입니다. The Mark is the nephew of Barnabas. Jadi Markus ini menjadi tim dari Barnabas. Kalau di Alkitab dikatakan Yohanes yang disebut Markus.
그 팀을 구성할 때에 정말로 성령 인도 받아서 팀을 구성하시길 바랍니다. So when you make a team, please receive the guidance of the Holy Spirit. Jadi kalau kita membuat tim, kita harus menerima bimbingan dari Roh Kudus. 오늘 사도행 15장 말씀의 이후로부터 바나바 이름이 나오지 않습니다. Okay. From Acts 15, after that, the name of Barnabas doesn't appear in the Acts anymore. Jadi setelah di Kisah Para Rasul pasal 15 ini, nama Barnabas ini tidak muncul lagi. 그 흐름은 바울과 실라의 흐름으로 그 사도행전의 모든 여정을 기록하고 있습니다. From that moment on, all the flow in Acts goes with Paul and Silas. Jadi selanjutnya alurnya itu menjadi diteruskan oleh Paulus dan Silas. 자, 우리 빌립보서 사도행전 16절 말씀 보면 빌립보에서 바울의 팀으로 들어가는 것을 봅니다. When we see Acts chapter 16, Paul make a team and went to the Philippi. Jadi kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 16, kita melihat Paulus dengan timnya pergi ke Filipi. 여기에서 루디아라는 제자가 나오는 겁니다. Here, they found the disciple Lydia. Dari sini Paulus berjumpa dengan seorang murid yaitu Lydia. 이번에 우리 캠프 나가실 때 그 지역에 한 사람, 전체를 장악할 수 있는 한 사람 찾으시기를 진심으로 바랍니다. I really pray when you go to the field, you find one person who can conquer that region. Jadi pendeta berharap ketika kita pergi ke ladang, kita bisa menemukan satu murid untuk bisa menaklukkan satu wilayah tersebut. 루디아가 발견되니까 귀신 들린 여정이 있더라고요. 간수장이 있더라고. 그 가족들도 돌아오는 것을 봅니다. When Lydia was found at the time, even demon-possessed slave girl came to the Lord, and also the prison guard and his family members are saved. Jadi ketika Paulus berjumpa dengan Lydia, ada budak perempuan yang dirasuki roh jahat dan kepala penjara dan keluarganya diselamatkan. 바울은 두 가지 사역밖에 안 했습니다. Okay. What Paul did is two kinds ministry. Jadi yang Paulus lakukan adalah 2 kali pelayanan. 팀으로 제자를 찾고 집을 찾았습니다. Okay. With a team, he find the disciple and then find the house. Dua langkah. Jadi yang melakukannya Paulus temukan 2 langkah pelayanan. Yang pertama, Paulus menemukan murid dan wilayahnya. Kemudian yang kedua, Paulus membentuk murid itu supaya bisa menaklukkan. 이번에 캠프 나갔을 때 어떤 눈을 가지고 가야 되냐? 오늘 이 눈을 가지고 가야 됩니다. When you go to the camp, with what kind of eyes you should go to the field? With these eyes. Jadi sebelum kita pergi ke ladang dengan mata seperti atau dengan penglihatan seperti apakah kita harus pergi ke ladang, yaitu dengan penglihatan atau mata yang melihat hal-hal seperti ini. 지속할 제자 그리고 지속할 그 집 시스템을 찾는 겁니다. Okay. You should find the disciple who will continue, and also you should find the system or the house which they can continue. Jadi sebelum kita pergi kita harus jadi saat kita pergi kita harus menemukan satu murid dan yang bisa melanjutkan di wilayah tersebut dan membuat sistem sehingga sistem tersebut bisa berkelanjutan. 엄마 우리 이번에 캠프 나가면서 귀신 들린 여정이나 또 영적 문제 사람 만날 수 있습니다.
Okay, when you go to the camp, you can meet the demon-possessed person or the person who have spiritual problems. Jadi kalau kita pergi melakukan camp, kita akan menemui orang yang kerasukan roh jahat atau orang yang masalah rohaninya. 거기에서 오늘 이 응답의 축복을 받기를 진심으로 바랍니다. So I really pray you receive this kind of answers in that region, in that field. Dan pendeta berharap kita semua bisa menemukan jawaban seperti ini di dalam ladang kita. 이 바울은 사도행 17장에서는 데살로니가 전도했는데 기템으로 들어갔을 때 학교로 들어갔습니다. Okay, Acts 17, Paul entered into Thessalonica with a team. So especially he entered into the synagogue. Jadi kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 17, Paulus dengan timnya dia pergi ke Tesalonika dan pergi ke sinagog, gunung sinagog. 학교라기 좀 그렇지만은 해당이 학교 뭐 공부하는 곳이니까요. Okay, the synagogue, that is the, okay, today's term, it is what? The school. Sinagog di sini kalau bahasa hari ini seperti sekolah. 이것을 책임질 수 있는 야손의 중자를 발견한 겁니다. Okay, there he found a lay person, Jason, who can be responsible for that region. Dan di sini Paulus berjumpa dengan seorang bernama Jason, dia yang bisa menjadi melanjutkan di wilayahnya dia. 그 학교에서 교사는 엄청난 영향력을 행사를 합니다. Okay, teacher gives many influences to the school. Karena seorang guru bisa memberikan pengaruh yang banyak kepada sekolahnya. 학교를 책임질 교사 한 명 이번에 한번 찾아보시기를 진심으로 바랍니다. Oh, please find out the teacher who can gives many influences and also who is responsible for that school. Jadi pendeta berharap bisa menemukan seorang guru yang bisa melanjutkan seperti mempengaruhi pengajaran seperti ini dan bisa mengkontinuasi melanjutkan sistemnya. 사도행 18장에서는 그 산업인을 만났습니다. Okay, in Acts 18, Paul's team met the businessman. Di Kisah Para Rasul pasal 18, Paulus berjumpa dengan seorang pembisnis. 중리자 산업인 부부를 만났는데 고린도에 교회가 세워져 버리는 겁니다. Okay, they met the lay leader of the businessman who is lay leader. Then what happened? Even the regional church was established there. Jadi Paulus di sana berjumpa dengan pemimpin dan para pembisnis tersebut. 그래서 이 아굴라 브리스가 부부는 이 바울에 의해서 목숨까지 내어놓을 정도로 하나님께서 그 산업에 축복해 버리는 겁니다. So, okay, Aquila and Priscilla couple, they received the blessing on their business because even they staked their lives to Paul's ministry. Jadi Paulus, Aquila dan Priscilla mereka terberkati karena mereka terlibat dalam pelayanan Paulus. 이 아굴라가 했던 직업이 천막인데 이 천막을 우리 역사학자에 의하면 군막을 짓는 그런 업을 가졌다 합니다. Okay, the Aquila's business is making a tent. You know, that tent is what? The tent for the military base. Jadi Aquila dan Priscilla ini mereka menjadikan rumahnya itu sebagai tempat militer begitu. 그러니까 이 군막을 납품하니까 망할 수가 없는 유일성의 응답을 받았던 사람이 아굴라 브리스가 부부입니다.
So they cannot bankrupt. So that much they received so many blessings. Dan dia tidak jatuh karena dia menerima begitu banyak berkat. 그런데 이 부부가 복음을 가지고 있는 겁니다. 얼마나 축복입니까? But the important thing, this couple, they have the gospel. How blessing it is. Yang terpenting yaitu pasangan Aquila dan Priscilla ini, mereka mempunyai Injil sehingga mereka sangat terberkati luar biasa. 사도행전 19장 8절에서 34절 쭉 많이 기록되어 있습니다. And also Acts 19, 8 through 34, many things were written there. Termasuk juga di Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 8 sampai 30, begitu banyak juga yang tertulis di dalamnya. 두란노에서 2해 동안에 바울이 강의를 했는데 제자훈련 시키니까 헬라인이나 유대인이나 다 예수를 말씀을 듣더라고 했습니다. Okay. In Tyrannus lecture hall, Paul trained the people for 2 whole years. At the time, when disciples are established at that time, Greeks and Jews listened to the word. Jadi selama 2 tahun di Tyrannus, Paulus memberikan pengajaran bagi mereka yaitu orang Ibrani dan orang Yunani. 사도행전 18장 에베소 이야기인데요. 에베소서 사도행전 19장 34절을 보면 그 에베소에 아데미 신상이 크게 있었답니다. When we see Acts 19:34, in Ephesus there is a big statue of Artemis. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 34 dikatakan di Efesus mereka ada besarlah Artemis dewi orang Efesus. 얼마나 크냐면 이 아데미 신상에서 제사드린 그 고기들이 시장에서 팔릴 정도로 많았습니다. How great idol it is! Even the meat given to this idol was sold in the marketplace. That much this idol is great. Jadi seberapa luar biasanya berhala ini sangat ternama di berbagai tempat, di berbagai wilayah, sehingga orang-orang mengetahui tentang Dewi Artemis ini. 이번에 우리 캠프를 하면서 우상 숭배자를 만날 수 있습니다. Okay. While you are doing the camp, you can meet those who do the idol worshiping. Dan ketika kita melakukan camp pun kita akan banyak menjumpai dengan penyembahan berhala. 다른 종교를 가진 사람을 만날 수 있습니다. And you can meet who have other religion. Dan juga bisa berjumpa dengan orang-orang yang beragama lain. 그들이 예수 그리스도를 믿는 것도 중요하지만 그들이 말씀을 들을 수 있도록 우리가 이번에 만들어주는 것이 캠프입니다. Of course, for them to receive Jesus Christ is important. The more important thing is for us to make them to listen this gospel message. It is important. Jadi penting bagi kita juga untuk mereka bisa menerima tentang Yesus Kristus. Tapi yang terpenting bagi kita yaitu bagaimana cara kita agar mereka bisa terus bisa mendengarkan Injil seperti ini. 바울의 후속 캠프 나중에 이야기하겠지만은 바울의 후속 캠프는 로마입니다. Okay. I will tell you about the after camp of Paul later, but Paul's after camp, that is Rome. Pada lain waktu Pak Pendeta akan berbicara tentang pelayanan Paulus yang lain, tetapi dari ujung pelayanan campnya Paulus yaitu Roma. 그리고 하나님의 소원도 바울을 통해서 로마에 가기를 원하고 거기에서 그리스도를 증거하기를 원했던 겁니다. And God's will and hope is also, Paul goes to the Rome and this gospel will be preached there.
Jadi Tuhan juga berkehendak atau menginginkan supaya Paulus ini bisa pergi ke Roma dan memberitakan Injil di sana. 그래서 사도행전 28장 30절 31절 말씀 보니까 바울이 셋집의 감옥에서 하나님의 일과 예수 그리스도의 증거하는 일에 그치지 않았다고 했습니다. So Acts 28:30 through 31 is said, Paul preached the kingdom of God and taught about Jesus Christ in his rented house. And at that time, there's no one who blocked this. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 pasal 28 31 sampai 31 di mana Paulus memberitakan Injil tentang kerajaan Allah di rumah yang disewanya. Pada saat itu tidak ada satu orang pun yang dapat menghalangi dia. 이번에 우리가 말씀을 전할 그 메시지를 우리에게 주었습니다. Okay. I gave you the message for you to deliver. Pendeta akan memberikan menyampaikan firman yang harus kita bagikan lagi. 우리는 하나님 나라의 일을 전가해야 되고 예수 그리스도를 전가하는 겁니다. We should deliver and testify the work of the kingdom of God and Jesus Christ. Jadi kita harus membagikan lagi atau menyampaikan kesaksian tentang pekerjaan kerajaan Allah dan Yesus Kristus. 오늘 바울의 삶의 캠프를 통해서 여러 가지 우리가 한번 짚어봤습니다. Okay, through Paul's life camp, we checked something. Jadi melalui camp kehidupan Paulus ini kita harus mengecek kembali. 먼저 하나님의 비상 캠프를 봤습니다. At first, we saw the God's immersion camp. Yang pertama kita harus bisa melihat yaitu camp daruratnya Tuhan. 그리고 팀의 중요성도 봤습니다. And also, we saw the importance of a team. Dan juga kita harus melihat tim yang sangat penting. 그리고 우리 현장에는 귀신 들린 그런 여정도 있습니다. And also, we saw that there is the demon-possessed persons in our field. Dan kita juga harus melihat kuasa kegelapan yang berkuasa di wilayah tersebut. 그리고 간수장이나 경찰서장이나 군인의 간부들을 만날 수도 있습니다. And you, like Paul, you commit Paul met the guard leader of the guard. Like that, you commit the soldiers or the soldiers or the policeman who is in high position. Sama seperti Paulus juga, Paulus berjumpa dengan kepala penjara kan, dan atau sama seperti itu juga kita harus melihat orang yang kayak polisi atau segala macam yang mempunyai posisi tinggi. 그리고 학교나 또 학교 선생님 같은 그런 교육자들도 만날 수 있습니다. And you commit the teachers also. Dan kita juga harus melihat tentang guru atau pengajar di sana. 사람인도 만날 수가 있습니다. You commit the businessman. Dan kita juga bisa berjumpa dengan pembisnis. 그리고 우상 숭배자도 만날 수 있습니다. You commit the idol worshippers. Dan berjumpa dengan penyembahan berhala. 이들에게 하나님 나라의 일과 예수 그리스도를 증거하는 이번 캠프가 되기를 진심으로 바랍니다. So I really hope you deliver the kingdom of God and Jesus Christ to these people. I really pray that. Jadi pendeta berharap kita bisa menyampaikan tentang pekerjaan kerajaan Allah dan Yesus Kristus ini kepada orang-orang yang seperti itu. 렘드 7명의 그 삶의 캠프를 마치도록 하겠습니다. Okay, now I will finish the 7 remnant life camp here.
Okay, now please have a 30 minutes forum time and then have a lunch and let's meet at 2 p.m. in Manado time. Pengajaran pendeta telah selesai sampai di sini. Kemudian kita akan berforum selama 30 menit dan kemudian dilanjutkan dengan makan siang dan kita akan kembali lagi jam 2 waktu Indonesia Tengah atau waktu Manado.